Yo abusuya ba bia wo bia ne mo adwo akwa aba aha eye Adehye TV Royal TV no RTV ye no ye ma obi bia akwa aba dwumadi ato ne din se kama me media na otwunoko me na mbo ho no sofo so wa ha na kwamna so e wa ha se kwamna na bo ho no aha de watwa ba shi no backbone no on bo ho no ndi ebedi nkomo ye wo RTV GH Facebook live your number ye dey efa mo voice note no e 0244 840108 0244 na ye no bebo ye enkomo ma ofidie no na enyi emfiri aba bia enko na ye ne kwamna be ye interview 15 minutes na ye ne sofo so bedi eye enkomo ma ofidie no na ha ma enyi emfiri ase ma me adusa ose madansi ni adusa heba mixture ene ne capsules no be beboa o adusa malamis ene se malaria dro adusa ointment waposo wo de enu ase won wato abusa mamu ina akwa ba yeah kwamna bibia bako de nyame adum bako pa sofo acho bibia bako wonderful sofo na wo TV so mehu ewiasefo nyina hwe oh me das wa mo amefase da mo that's me TV no so da ena nkwa na ba TV so kwa na mo de ma ba so mo das nyame kwamna aja wada ma fashion da me say na program no nkoso da ase kwamna oh na sofo wa we sa magina ni David baba aje bi wa nyane sa David oh maybe afani no say on na sofo minim sana wa me ba wa mo bo so bo mpa ye ntina o yesa na sesen o mpa bo de se wo menum na emum sofo ha se ni din no kwamna ba e manenye na de bi wo so ja sofo di o de bo mpa ye menko oh okay so kwamna yi sofo tia okay mami mo pa ni za ma bo ka se bi asama am so fo mo tie mpa ye no susu ye o na de ba na ba jo bi tie ni se em so mo mo he de o he kwamna da mo tie mpa ya se mo case ne hu ai ye da wase otumfo kwamna na se pa otumfo mo de he ewurade na meka otumfo se tu na se David o na so sika ni de David na se wiase nyina nye otumfo dia e nyankopon dia na so ka wo otumfo na Bible man no kra otumfo otumfo na bantem do de ko mama sofo ketwa sofo pen sofo they say why Bible me say baby a wo ma dia ko bi na bra ya hwe ko begunsa ona to aso hwe esa we ma esrefo bi a esa woni gu aso maka se bi a se dia wo ye no on say be ka se bi asamaru ni Bible me sha sie okokoko ni otumfo nyankopon era ka be ayi twaso o de twaso wa hwe yo beka kokrokos band o de twaso sofo fa he nyame nsa ne enko eda ase da wase amama nyina hene no enwumre so bi di dwumadie mu nyina hene rade be fa dwumadie nyina no mu wasam se yakwatiwa ye bibia nyeye rade sa na yeto yensa frawo de studio nyina hye wonsa de na tete nyina so hye wonsa rade yeto yensa frawo se bla bi di dwumadie mu hene ye ne ese frawo we wurade Yesu Kristo Nazareth ndi mu nti amen we nyankomo anti Bible nyankomo mo komati bodi akire eya ena we so ka bia so akopi de bia ye adimuru so e bone kesine hu adimuru so e bone medase na kwabra enkomo ayi bedie no what intumuntumu na sem no mate o te sete meti se parliament for no se omo kwadwendwen ho na em se sa no mo ebi mo kika ma metie se ana no ana se wiase no bia on right ento mo kwadwendwen ho na ehun na em se enya nsiye etie se na bia ubisa me na bia metimi akeka bia matre ma adwen asema kan no ano no omo so mo kwadwene ho so obi di tru mu na obi kodi aboa ma mienu ache wo mo a ye mfo mo ko gina mra ni mfa kan to omo so ana hye mfo mo ko tum ana so obi yesa ye nya wo mo aye mienu ndi ba ko no mo ko buade aden e de aman kwamna fisi ya o ma beduru ba bi waduru betu yi akokora ma akokora wuye no wo hu se aponche be ma afro aponche be ma da dabi na ebe na fe de nipa mema mienu odwuna se mo se kwamna e na tumi a papa so wa bi ma wa ekuta wa o ya asama do kwama se mema mienu ehia form drumuntu ene fe drumuntu no kre o mienu form ho a ana se ma mienu eye saa de weyi a sunsumu no dien ene de bre asase o moti sukuro kitu anu mu ana se abusua anu mu ana o man o mu firi mu ukosunsumu etisen kora me da wasipa wasa ka baka me da yeho ase dabi yeho ade me yeho ani se me assembly ni se oni okay me assembly ni dada ogusu ka assembly no oh ma sore ya no ena assembly so mu wu papa ara ti ano we gu mu wani masam oh kora wa ma mo bai ron jeze minim bible okay minim bible pa
na so for ha me pese meje se ye champion ye tete ne ha nka papa won timi titi bi so ntina ya na ebi ho ha na ma ye ne sa ma wo ona me da se pa na enne no se obi ka kiro se ana wo hwe ne mpanifo mu ebi no mo ji atumu dia de ewum ni se ye otumi bi wo wiase a se wo som no a ade a wo pe kese ye tumi kese pa wo wie mu a eno no pe pa se eni kwa se nipa wase tre ana se wase dole tumi e benya nipa dodo na sebe wo beti ase se wo no obi beda no wo be kana henie no na ni so no wanya firi mu ama ne nneema wo pese wo de ye no wo de aye eti ye onipa bebre a ye mperifo e kan say ye duo no bi no te se me no se wo hwe sunsum se mu ni obi oni oba beda ana se oba ne oba beda na be ma ne be ma beda no a ensuo na ye na firi wo ho ba no e ya dinya kese pa amanfo de ye nneema bebrebe nneema bebrebe na ba wiase no wanya sika de bedru brebi no na wo refi ti se de ya na sebe ye mperifo bi ta ka se Ghana for ye wa refie e wo yeso enti bibi ni a ni refi kwabna se obi ye pani na okwa akwadwene se ne nipa wo Ghana ha nyina nseda enye se moa na o man no nimpuntu asai kra ti se wo de ye bibi a enye ye na ye bi busa se ye mpanifo bi ana wo mo pese nkomo adwemu ye wo se ye beji atum na nka bedi o mansu so papa fa aboa ana sa ponchi a nko no wo nipa nko wo semlei minim se ko obi anka papa ne o ma onua be ma se so obi wo fa nko ne da sa pani na nko kwa akwadwendwen ho no aba be ka se e bi eye onya meka die bi nka se embenifo age atum se ko adwendwen sa se mo no aba ka no so papa ni be ma ne da ya enko no waye nipa sa bre nko ne odi nipa so akwadwene ho minim se bia onwene ho na bia na ya tesem ene berifo no e kan no mahwe Ghana se ne yete kwabna se makole kipen na se ko hwe be ma se bi jimi ede ko wie pempenso a watia na ne niye akose oba na bia duku bi kura no abo sa ma nufu ya na mutonton bi na be ma kadinko no wahye na wuwie a na wabusa ho se enti se de wu ye nyina no amko lake mimi koleka bi wo ho lake bu so ntwi ayi so mu ye programs so ha so mu ye programs na be kwa memma pa bebre address ti se ma ene form ya nkofo ya de abebe memma bebre ti mi hye bi ko na ba hye no wa hye le to na me hwe se sankofo yi se be wan hwe ya be ka se wo mu a ye mu wo mu no e bia na omu ni mi nyansa na so bia na ye o mu esu o mu be fa na ebrebre we ka se maami a mo tete wo mu ana abusua we mu no titi no mo tete ba na ena akọ wie mpempenso ya akọ sebe wada aboe ya bema wo se unyanko bema mfa otumi because obi a wote se bia no sebe meka se duru ba bi no wadwe no asai na ye wo yale bebre kwabna ye sha se ye aduro yi enye ne na aduro ye no obi wo otumi ba life mu kwabna se di wo dwale ye ni perfume ye kama ba wo ni di nkobo no na wabodam wo dwale nice and shoe bibia ye kama wo ni di nkomo kwa ni mu na ekwachiri pe wo se ni kasa bi se guy wo yale a 10 years coming no obodam edam beba obewro no ho ana se efi le koya no obetumi kura ro no ho eti oni ba bebre ana no obi busam se ma bi ba me ho na o hwe ne ba ne yade na me ka che se ma we say o so won hwe ne bada no de won hwe bada because ye won street so sa no kan ana me ka che se mema bebre ntimi hwe ba eno no ya na ma susu nka ni ba bebre wa adwemu hawa ya bodam anti sa adwene ntimi nkyere ne se e wo se me hwe me ba e ma huru ni sa enti we o hai obodam ampampa be se 2 weeks ama me ne ba me ho sini kunu awro no ho eso ba ho no adware enti kwa ba mi su se empanifo no me nyini se panimi bi beko na wa saba abeka se ye ne moanye pe go aboa be ma stitu se mponche wo mu mpo ya no mpese wo mu sem fifire e wo ma ho na hu sa de ne ya boden aboa wo na ye hwe se ene ya panimi bedwen sa no kwabra me de mi su se bia na ono nipa obadwen ho ma adwen sebe ebia na portrait se de pipe portrait no ebia sa na pipe no nti o se portrait bebre ho a me manfo omo na sunsun so sunsun mu na me ka se kwabra omo de omo je
obi a obeye sa bia no uso no honhom no ye omofa ade ye spiritual stance ti say o ye pania sa panin mu yedu okay abibi obeka sem bia e ma command o ka sem wi a edom ni nyina ba fom ese honhom ta chire mo pedase abusuafo asamado e na mote nka no so oduefo a se obi akwada bia wa ise nsuo ba be ma wuntimi nwo obi a na adwuma se de ka no obi a wo pe ba yie ni nyina akwa wo ba yie bi wo mpa ni nyina akwa obetimi age na ode ato yie wo ye sofo na wo pani wo pe bibia wen ho a ni nyina so asamado betimi aboa wo o wa Abidjan kwanta Lake Road ho no wo ba bi atete omo mokọ Abidjan na hote sa brochire wa mobra no du junction so na ogina so ye biko kama asem se ni e no be hoto Abidjan kwanta kuma se no ano aha nti Abidjan kwanta a mobra for junction aha tete nye ne de boga fo no Abidjan atwam ho eno wo yenya no road eno so Millennium City e wo eye Kaswa e ho so e na owo samna ne nku so ho a eye adwuma pii kuma fa number no your number is 0244 79 61 86 0244 79 61 86 the toss me no 0240 32 82 biom ena nan so obey ene akre se we pra babia na akra ba ho moto makabom ni nyina nwodro wa de bebo akra bia no so no eno so number ne 0559 00 71 33 0559 00 71 33 mo Abidjan kwanta kama me da se ye ba so na ne kwamna di nkomo yie ma ofidie na ha ya me number na me de fa mo voice note me 0244 840108 sabe ye ne osempakani yaboa evangelist yaboa ene bebo nkomo na sa osempakani we ade bia ene ho a enwanwan se o preach a o use Bible ni tiri ye Bible egu ni tirim na se o preach so a se o twamo na wanhwe yabaka se nipa mienu ana miensa but ono ba kofo no otimi se san voice no o mu read Bible no no ana esa age so no bi sa age so we kire baka se nipa ba miensa enti eno ho adwuma no be ya amamo no evangelist mo akwaba ya ochi bibi aboko de ya no wa ma one so kakra mo ye bedi nkomo de mene ye brother eboboss yo wuti de abeto Ghana se abrofo si yemfa ye ho ma ne ma mema ne mema obi a peso ware aboa no ye nyintum enye sa akra de bia mo akrom de ebeboa ye no sana Ghana fo mpanifo ni bi kiro abrofo no fa moa emboa ye sikanti amumu yesem a ebo Sodom and Gomorrah no ebo man no yesi yenyo wo ye osempakani di asem na Bible e di ahye wano anwumre se fama wo man no me da ase wo preacher na wo jiso Bible wa na so de otim bacho ochuma fa Bible ma wo mtrim mo eno mo no so me da ase die me pasa me kire Ghana fo se beebi a oman ne kro no omo keka kosumu because bonia onyankopon Sodom and Gomorrah fo ye ya onyankopon destroy kro no ene no na ekoso ewe ye bring because ene wo hwe de ekoso a etan what you say aka kra bi na Yesu ba o aka kra bi Jesus oba wo ba na bana wa oba no wano mesere wano medi agro Ghana fo mo hia Yesu o mo hia Jesus sesei saadia abe sanipa komun hwe ekoso enkremofo ampren so dabia abosomfo ampre dabi malamfo ampren so dabi adunsefo so nyadai omo mpene na ye dan ye nyintum what you say won bema won ai akrama ya fa ne yanko krama bema to da dabia won bi da dabi na ye dan na dia na ekoso enti yanko Bible num niema Ghana fo hu se de ba no ehu se ya nyaya ebe to wo mo sa nyinam ene ma enya Ghana fo de se wo mo wasundwie ye nhia mo mu ade fofurom enti mo adwin dan se mo wasundwie tare yes Leviticus mami Leviticus chapter 20 verse 13 no wasai sabema bi wase sabema bi wone ne yanko be ma da wone ne yanko be ma da ate se obana
munko wate wase wom ye no nyina ye chiwade munko no mojangu medase. Praise God. Hallelujah. When na me kokan ni manya tamfo no. What you say? Wo hwe boni a ekoso a etan. Be ma de wo fa yanko be ma to sasai. Aponche kura ni sansamfo wo yo. Wanye aponche kura som ye nipa be etan. Ena gina na se be ma no wakope oba afro a. Wo hwanhwa wo de wo ye be ma so pum be. Eh. Wo atwe no ho. Urade. Adenkyira wo ye be ma. What you say? Some shed the aqua, Namaho. What be your King Leviticus will be Leviticus chapter 19, verse 22. What say? Oba, and no young Kobana. What it? So what you say? I had done no Babesia, and what a young Koba. What was what? Was I? Bearmanso. One of the young Koberman, Medasi. If you say, why yet you are there, a wood asam kase bi bo we na me kokan manya tamfo boni e koso we sa boni we efri Sodom and Gomorrah. What you say? Obama and the buy what they buy Donald Trump or buy one so na mampanyira wa bai die what abese no kra se Ghana for say Samleka for so medi o muturu mu a ye bi before there nya ye culture no. What you say? Praise God. Hallelujah. Me shade ye kwa na mo aho me pato wi ho bra yi so mamia Romans chapter 19 verse 9. What say? Koi monemeham what say? Aluna what you say? What you say? Me shade ye kwa na mo aho was a monemeham wine wonipa o ne teacher wo nyankopa asama no wate se nyankopa bo ba no abo bema say me de mempa me yonko ba me yonko to bema to bare no e ho na me pe what you say wo fro no asekodwo yes kuntu no ho no ayi ne bema no de atua ne to kwase asam ti wo pia toilet na gudemo what de akoso eje wadwo asam kase bi ba Ghana for mo hear Jesus. Mo ni nyame ham. Nyame mo ne ham. Na de ba no ehu. Wa bi ho. Kai kotesi we kura na em de. Wo wi Abraham me. Proverbs chapter 19. Kan ye 30 verse 19. What say? Okodi akwan. Eje wadwo. Okodi akwan ene ewiem. Owo kwan ene obotan so. Esan kwan wakasa esan a shape onse fansuo wase esan kwan ene apum ababa wakwan wase ababa wakwan ene bema dabi wakasa bema dabi a hwe hoye bema dabi a. Praise God. Hallelujah. What the cause ayadan na Ghana fo mpanifo so san kwase samu ayadan na mo se yanyimtum mo nhwaye na de ba Ghana ha no ebeye hu na ade bi ba na nsa wan so anu a ebedu mrebi no wonam krom saa na yonko be ma ka jode tere ya fa wotobra na memfa. What you say? Ede be pa na ekoso yi wa bi ho brahima me Matthew chapter 25 what is so much saa ne ma we ekoso wo Ghana ha ene na yanko patembo ne ba Ghana foi muntiam yo muntiam me na bia mo ka kono mo ke ka kosum enye wadire say yato abawie bibia nsi. What you say? Kenkabra Matthew chapter 24 no verse 15 was I so hu achiwade a eche wado was so hu achiwade a ebo man said odi for Daniel kai wodi for Daniel kai no se eja kokoro bia ho a ejira konkron bia ho a do kenka babro no maneti ase wate ada Ghana for be ntrumu atomu no ne nyankopa temu na dai na ba wate wase di wakenka babro no mane wu sai ebre na dai adu. What you say? Sa Ghana for say won be giga tuma se pempeba
what you say won timi fa sam kwase ase won ko sabia lobia kremofo man so dabi wo saman krom wo betimi de gay akọ won timi a ade na mo so bone so sa praise God hallelujah wo wi ho brai mamia Bible say wo bi odin turumu bi anko heaven sana Bible naka 1 Corinthians chapter 6 verse 9 training ho hia yi what munim se mo amontre no munya nyankopon ahenie no munya nyankopon na henie no mo na adam mo ma wa na adam adwamambɔ aware sai akohwifo ene abifuo awi ene abosonsomfo afo ene ntɔkwapɛfo wa mo kontɔkwa wose entɔkwapɛfo emimfo ene asabofo wona owensa. Praise God, hallelujah. To us where any bear man, one any young bear man da. What? Menam George ho, there be. Menam di bese mu, there be. What you say? What say? Any bear man, one any young bear man da. Womunya dai, womunya nyankopa ahenie no. Awurade. Evangelist Juwa home wa ha mame. Abusia for aha Royal Television, RTVGH, Facebook Live. Evangelist Yabua na wote ne nka no. Ono a na ekenka Bible no, ono a na esa agiso. And obi so baby o sa agije ho nipa ba ko pe abusia anya wanwa kwara abro so anya on na na te kamenyini kamenyini comment wo betima bi meni kai aso kwa assemblies there be say anu achere there be wabe comment wo bi so woni nyame ni twaka nyame ni wo manso assemblies so na so nyankopon manso kabla mama nyame ho nyame yese kabla nyame yizo na se obi kan se ni ncheze me ntimi nke bia na ncheze me sum nyame so wo asoro na akode na ayo mu ale so Jesus bibi anse na nyame obo ba na papa fam David me say do baby ka se obo gita Pentecost e se agita ka se no ma jaye nya no okay se asori kodo enya bibi na wo se ko no ho empaibo no kra ho adwuma na me ko na se ko ye je no na wo ye eno na me ye e bi enne out ti asem na wo sakra me sakra ya che sa o wa che se me ha mani kra no a be se ha mani be se me ha mani pa ko bra be se Obe say 15 years je. Ye de nyame ase. Se de wotu enfie dunu mi na osakra ye. Evangelist wo hia nyame sakra wonu mu. Evangelist kan ko nyame sakra wonu. Evangelist nyame sha. Ma number no ko ma ko number no. 0544 25 18 25 0544 25 18 25 0544 25 18 25. Mo evangelist wadaroma me ma obi aye 3 minutes na asema person ka kire o man na yiye me da se mame chia me so for me ba United o Sofolai me ne ba ye nti wo pe church wo tie mi a e pa cho ko Sofolai United ho no wo na de me pesa me ka kire Ghana fo nyina ne se wo mo nhwe ye otwi na de bi ba na se wo ye mfa me ho a ayese mo mpanimfo no na mo moto ye mfa ahwe a oba so wonam kwan no bi a kye na afa ne to ti ade bi ba na ye wadwen se wo de bi nkan wa mo nhwe ye na de bo boba no enya ade a eya ade pa na o ya branche so na wo ye bi a emwa jai ebedu mire bi no wa nhwe ya sebe bi a wagya na akura obi dagu ho am wa ye te se enya ade pa eni kwase ye so to ya ba ya na so do nsa wo so wo ye sa de bi ayonko ba na won ne da hwe bibiye because so wan hwe ya ebedu mire bi no wo so yankopon ompe se de ka wontie ada ba wuo no wo se ka kire wo na ne nyina e basa na se wan wukura nguase a bra wo yonko be ma fa ne to no ebe ade be bre wo no ke se time nti wo ya branche na wutie mi anasa baba wa na wutie na wo ye bia mesrew jai enye sa ebedumre do benu Ghana fo mpanimfo so wom so wom fa nkwa be mi ade nipa nyina kutia se yempene so abosomfo mpene so malamfo mpene so nkramofo mpene so de wo so mo yeden omu ja akiri die utwi me da sipi ma number no koy o number no 0544 25 18 25 0544 25 18 25 mo me da sipi abusanfo e na chese ye de aseda kese e ma me edusan haba mixture na capsules
no numbi obi a utifa edwa wo obi a brabo mu kokram hepatitis ye ni nyina afiri ho ema no white oba wontimi wo be ma wa yemre wo mpaso oba me adusa o se bomoden de bra koko epomapoma auto ye ni nyina afiri ho sasoso na ye wo adusa malamis eno ye malaria duro unya adusa malamis ni bia eno ye malaria duro unya bi na no mu a eno ano no wodam bibia ba kama kama ebi ya jiwa to hospital fe ni discharge wa okọ anim tin wo dendenden saso de wa adusa ointment waposo ye wo ya obre udware wi a na de asresra otoba eno ano no o kan shi dragging won kran ubenya ma me reason no nyina bi kuma se KO Methodist wo e ba shops pharmacy shops ubenya bi saso na ya Unity Oil so bantama Goi fuel station so mazi Macro Junction ma me adusa e bo dendenden sunyane Atronie Road open doctor Achireko gen wo so eno abenya bi mesra mu amohwe me wo sunyan no mu doctor Achireko ba Sara Achireko mene Sara Achireko titi is about 33 years ni and 32 years am hu Sara Achireko na me nso wa brochi so waba ndi amon kan chese kwamna se a won frɛ no number no so wai mesra mama fin dodo any voices no producer yanhwe ne am voices ankrofo de aba ne entie de ankrofo ka voices no producer Ochinogo ma good evening. Majiso. John ye mekaza freeze bila. Okay. Upper East. Yo. Boko. Yetie usa. Mo. Na nwura kwa ne da mitimi send a voice and then so me di bi kan. Mo. Oba mi ehu niam ahodo owiase mu. Ya me hu ye mobona omwa na onka ye ho. Na se edifo no bi wo honom. Asabaka fo no bi wo honom anya me mfrɛ won. Otina kwa bebre so dada enkrofo. Nenso obi enme yehu niam bebre. Pepe betina ho yin sema o kano. So say oye se ne omo se ye omade. Ama yehunu se ne niam aseko bebre wo kokoemu. Nenso nsema o kano eno e. Hello great Ochinoko, good evening. Patrama na kasem do abusin kruwa. Mrs. Sofu die talent pa and kura no. Upon nim di owo nyina ade a wo ye pa kekoye be bi ti se America Got Talent na yi bi na papa iko ya mjidi se anka o be bi di pa because o kura great talent. I mean surprise me no kura insana ye kan de nyame no kura na me yenso so because we ye bla na ye ba no ana we anya hu nsem bia nipa akwadwefo ne pesa ade ne pa especially mo na yetimiri sa ne dada wo mo me ma o mpa adwuma nye wodi sika dada na ye kwa akodi ne to na we si de o se nyina me ma anim ye den obi a mo amoa no mo nkasa na ade we hwe ne amfa magana ndase bye bye Mr. Dase. Good evening Ochunoko. Yes sir. Rafu ni me free Benin Republic. Benin yo. Some year akoso lesbianism ni gay ni honkro ni ba ni nyina no. Fine, enya depa. Me de minim se enye ayade a airtime but asofo ni nka ma no ntum. Sasofo ne keka se ena nyankopon de o ha oba o man so. It is never true. Never. Bibie ni mo man so. So mo gitum ne. Bibie ni ho beba. Ya mamre na mpe. Ya mamre yen Ghana fo no. Ya mamre no enempe. So I was expecting say akonfo ne nananom ne beka se ade we ni ya mamre mfa. Basofo ne mfa Bible totototo ho. They shouldn't mention the Bible. So Nyankopon be fu o man na boni a wo mu asofo edi no wo o man ni mu no boni akese asisie ni apobo na ada ni nnoma hunu mo ye no aka no Nyankopon di na bufu abo man so da. It's not about this gay some no cry. They shouldn't mention when they are talking. They should advise say Jamamre no empe and Sodom and Gomorrah is a time of the past. That Jehovah era no etwam and then no we are in a new era. It is that Jesus Christ. Obube okasembi. Was it time mu kogu aba no? Anadwo no tanfo bi kogu bone fra mu. Ena nanko an ka ase no mu kotutu bone wase no mu nyama ni nyina mumunyi. Na twabere ni dru a obeyi ni die wo mu. Etinne no ye twabere. So bi so obedi turumu. Obi se obeye denyu ye nyina etina de enuma asofo ne ye no Nyankopon ku wo mu no. Obdo mu twabere no. So they shouldn't mention say na or how be the boy man so hwi ni wo beba. De ekoso enne de omudi nyamesom eye wo man ni mu no. Se Nyankopon ansei o man no a nye we en obes obegira so asei wo man no. It is never. Jamamre na mpe. Jamamre Odi fazari. Mwe ni nyamie shiro.
the voice me get me say my film and then me hwe ni din I say recording bi na ebo the voice me kan wa jeso the voice me kan wa jeso no nyame di ni ye adwuma the me me hwe ne pa e mama was gura gumi wow the voice oh fantastic me hu bi da na me hye bi so da je wo wa na obi yan ma hwe mo Otunoko. Aja. Mama wadwe. Be Josu o hene ba. Enu waduma pa ugusu awoye. Na sa oba eni mema ena asemi a ye kan ho asemi. Osempafo nsema wo kinkan. Tro konkon ho na de breye. Enye se emrofu yi na de sa tro konkon breye. Enye wom na omsi aware mienu enye na wom de oware baako a eneye afi de wom se yem practice gay ye de si gay ni enye ntum na ye si anya ntum a oha be na de bebre ye na faso be na de beba wahu Ochi, ya fami kwa mrabo wa chimi free kufodria. Ochi ba menka se mwenchirawo. Ya mpeni fo no makwa jiska. Oye de ombeji atum. Enti ye na esi etu ye hofo. Oye de ombeji atum because o ma jiska. Almost high in the politics NDC ni MPP. Obinum bepe se ombetu atia se de ebe ya ye jitum a ye de be cha ban bi. Binum so be se ombetu atia se de ebe ya omo so benya sika frim. Ochi Ghana ya mobo. Eni se bia o ma na sei. Ochi maju nimse nyame adom ohoye ewunia difo ba kwa msime kasa free adweso awonye na ochi sisi awiase we no de be me hu ne se ekọ na wiye sansa ade ye echiwade ye busudie eno na abrofo ede aba o man Ghana se empanifo enyentum na ochi me de me hu ne se ya bani for omaji atumo ayede ye to na ye kasa na se omani yadrusumu ochi omani yadrusumu my Ghana ayira na ni monyam asi ya nhwe dia omawe de beto ye no ochi yempe ya lia ebe pasa oma omni awuwu ayi bi wo no eni panti ase na opanyiri bia obeji saadie we atum se yenye saadie we wo mawe mu no otwi awrade mfa nche no na obewu ana nasefo nyina pia o das otwi majo aja o bajo yem tse bibi aboko na so e senya kopon do hoye otwi asemo ya Ghana fo twe na senya basade e ya mara sema ya tenten dodo an kasa na wo hu do so otwi e simple hwe gamanche edu ogesimu sesere ogesimu wosimu bia nyi dede na wo bitasiu se wo be wo ye sofo anaso wo ya so ku bi na so be bo ntwene wo ho ana krusaba wo ntwene wo geta ho be bu ni nyina enya constitution e kotna ho dwunu ho aye adwuma sabno hin bia wona sa se bi hin bia no kokoduro enti bia se otiko ho so a me sa so de wo abeyi bi no me ne wo de ohini we si masase so mo bi anye bu ha edin a mo mo yesa ne mo wetan baby ya nchewa se kronfo kwa ya nchena ntimi nyane hwe ne mo ye chewa de sefata no ne de diu ebetwa tobe ndoso ndodo ochi oni nyame nyadwuma bye hello Otunoko mamadu abudafo me checha woni abudafo nyina ya frame Gideon kasa fikuma se Mamponten Our Lady of Grace sa tumu jumade a omanpani ebunani akuso a eno de ma parliamentarians so mo na nkokọ dwentwen hu ene ene nyaadwen ade ne yechu ade nyankopon musu die kase pa ene omanpani onye ntumi so don kan che se mra no aje what's the point de ndozo okay opani good evening good evening whether me frefi asen
Fosu Atonsu. Okay. Honorable James ni. Nyame no kure ni saa ai asama parliament for be kan de me de me no manya adwen nti ma na o si wona o kasa no na ne adwen 100% fi se sebe ya ye si so ai bae no na sa ade we na ni ho den na nde be ma na o ba to me wale ewo na de mema mi nu ebe wale na se ma mi nu ebe wale nti sa sabno de me de me nyentum me da wase me so be da ase yo tunoko papa me da wase ene monsempa oye me follow bebre me da wase bebre ne o church papa o church re amaga na ma nyina na emum de America ma osen kafuati ase ne se o man Ghana Erade adome ye ndada nti enye gi no ana be ma Erade no me abaye so emrofo no a omo practice gi no ye ye se no me enka ye no otweneku ye ko omo nchen ko bobisia da bia ye se no me enka ye no oba wo a oda fom tim ye se no me enka ye no o efe ne sen obi eyaro kura edu ye nya ma no ye se ye no me enka ye no hwa akra insu to eda krope yiri fe nipa mrofo na practice gi no a wo mo na ye susu se pregi ni nye na wo mo practice no odwunoku wo na da bia ko mo nchen ko bobisia nti ye no wo mo mienu ehefo na no me aka wo odwunoku da se ya me no nya adwuma me da se pe yentimi mfa frefo bia ebiem obi asem bia oka ye bia na eye na de oka twa atoe no omo no nyame no me wo mo ye ko mo koje sika ofri wo mo nti omo ka se ye ni etru mu a na apa che se ne kwanda wo nti ye ni match pass ye ko di etru mu yam yenko ora o 30 seconds yenko minu ya kasa we ni me ne nya adwen hwe se obi si ni eni ana si eni ade minu bi kan wo se tie na ti se kumasiman ha o hini bia se Ghana Ashanti region am pese mekin obi a se otumfo ase se na otumfo ka kire se de na sasi we no wo hina ye beti se wo ho osusoso wo na nka se ye be yu akonwa no afiri ho a sani mo wetu binu baby a eti bigiri se bebre ti ase za se de enuane kan na kwabna be twa sika na onanam ana se ahemfo abrofo ndi ba no mi ti mi ni bi o mi ni bi o ye ni ti sa me no mi ni bi ada na mitu mu na ade bepe sika wa wo hwe me ndo obi di utu mu bepe sika na wate ase mi ni bi di utu mu en na abete amama di ye ti sa abrofo wan apo kwabna mi fe wura se sie ya kontomle ni nyaado akwa ususu a mitimi nya kokono minim ze bia manfo ni made kura domu wa ha ye no omu putohwe egu ti se mimikro mfo bebre wa de o ka bia no obenya bia perfume kro obi wa onisu bi wana ni ba bi so ye nipa na ko se di trum ze o se bakari ochi me ma 1 minute ye ko de me kana se de asama do ye sumu kan ama na kan no wo ye ohene na se ye fan se obi ko dibi wo ho a ada se obetwa na chimma na say ye betwa na su because ni nyina gina ahemfo no so ahemfo no betimi do omo na sifom ama omama saade na atwa mpanimfo no ka so omo gitum kra ahemfo no de omo power che mpanimfo ona na sase na ye dia hora recipe kwamra meda recipe se na obaba so me hoho mate me bo na su ke be se hia mate evangelist ye da recipe o so me da asema me na wasenya wa nka team kra me ma so oba sa ba so biom me sa ba so biom me da so nti ada e be ba nde bia na wo coat no o kwada kam last coat no wo ye di aba me da asenya me shira baba ya ka che no bia na ne ma no wo so wu papa o TV sa esa o so bo ani oba yi so bo mama ne na ji so mo hwe no se ye be ko se na che me ni o ma bo amanfo branch ya mu nyina ko bo aman kadapa krum na jamfi na nie o ma baba o TV nu o baka ho abusu foreign sani ha na me ne o se baka ne ye bo a ene menua kwamna samado sum ye dum besie na ye di mudi nkra